Sonikra baru Star FM Radio 96.6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodengo ka mukano igo kaw yagare leme kaw khirse kimba kan do kin kenna sahelu bambo hakke suga Star FM arajondo television polla ken trinkana kuinde do kantane daga halle onari lenki juman kibarun kenna gay ko sunga suke bida tumundi sinengu junum pilli tampile do sinabane Musa Bajaga le kibaru kenna gay ongulu sedna Bakar Sise keyen lega masinundi kibaru no gonde khabarna mugu kengane Gambia Action Party ira kengani ira ako dalle be kasigidi tamsi jasigara pati ki wara base area council kunyanda project yogonu imenchi be khalsinga telle e million tamiro hillo kamo sigujine kengani pongunga ngarbar ni base tundundi khibaru no gondi warna mugu Supreme Islamic Council wala khibara daga islama gondi na nga jamane kede ila gongonde ne kata e soronga e puru kengan digamburunga aruna takaninde nga jamane kede gondi jamane ke manke president baro itara letra ngara kata sunu letra ngara kata ay sorra sunu manke be ga fati indo mubarak ken ga khibaru ndi magara mu khibaru no gondi jamane palle khibaru nga ira bangandi ke ngani odanganti Central Africa Republic president Kenya ke Uganda capital legal Kigali ndaga etrende no nga arok president na mi wari ke ngani Paul Kagame khibaru na bangani de khibaru no president nga Paul Biya ira ko mi tara ko hilanya jamane palle aga wara ngani Swiss la jamane ndi khibaren na bangandi kamaru do mubita ko tenga nonga ida botin tere de bar nonga kengane akem Paul Biare sira na ngaro ndiki wali ta masa aga jarande nga Nigeria dibite nonga de lengi tawo na masala ngenda bare lo akurumba be gan kawar ni gan kawa lansina kendi serbe nui na mare na sanchi mugan Nigeria jamane dibite nonga de ida Kenya masala ngendo pa capital ke Abuja mare mo ko ane khibari nyimunga aro khibari gabe akane khana para khibaren posirenga ara kalanga honte kara warro batinga khara kamare me Musa Bajaga na khibar ko mendi onkul sedna Bakar Sise masinum balle Sonikra baru Star FM Radio 96.6 FM. Nuare mosiri ongulu sedina Bakar Sise mare mona hakili ngarandi katrigi bakati Star FM arajondo television pola kanyai sonengara khibaru agarna kara koto kota naudu terenge ma juma ora ga yampai mundi daru khibaru makati irini kengani sukula nyanyo karanga ga makati khibaru kindi soningo kendi ora ga yampai mundi onare lenki juma khibaru kenda kai kengani kasuke bidatu mundi nga sine mujunum pilli tampilli arusina bane Musa Bajaga na khibaru kimeno gondi mare mo ona khibar ku joporati jamane ke kaorenga State House jamane ke manke daro ngani His Excellency President Baro ara kengani suno letra ngala kata sorra sekre be ga fati yondo mu kampong krisenga ato giri so bahananga ora khibare mugu kengani serbe ga golli man sakunda ni public servant jamane ke manke His Excellency President Arama Baro ara letra ngala kata ke dimbayay daga nga Lieutenant Colonel Perry G Mente angarande commander Yundum Barracks First Infantry Battalion agadara ngani Yunum ara ko emire aro dagara nga Fatou Njai Jallo former director office of the ombudsman aro Dr. Adama Nyang Kali aganora nganti commissioner nga National Human Rights Commission kusini masakunda gonya ngane alla ega fati President Baro ara ko emire ngade kukundu surwana ngarandi sere nyon kotti banu nyanga randi ida hwato ki halle ngarandi golli ke jamane dangani jamane kena handangani atira hada magunga golli jamane kira ro hada magunda ngani malaga ntake kali hella ganiya o jamane ke mankere ati kallenga de ati fwani osuna ke adoku ati ka kudu kuta nga jamane kiri aro duna mu mananga ata nyakume khore angarandi igollenga ari wakilenga nyakume jamane nda ari dimbayanga aro gambian konjuda ngani jamane ke manke daro nga dangani His Excellency President Adama Barrow ati man sakunda ntokondi aro gambian kon tokondi iwaduana Allah subhanahu wa ta'ala sembe na kenga la kusrosi kebega do Gambia mansakunda karaga ma Allah subhanahu wa ta'ala yampimaga ari dimbayanga ari amari ina munye aro sabari yenga na kahikite maka ke wakati ko tebe iga anokondi ata Allah subhanahu wa ta'ala ndirti Allah subhanahu wa ta'ala ndiuto atoto okogare kanu mo Allah ndi kanu nan koto kui
atu gambian kon jonko adwana kuda boni kusuro kunde iri mu man takan nencunya ega golli ke jamane daga ni kallen kare ni jamane golle ni presan baro ara ke wakati hudu nan dua kusuro dimbanda nanti na munyendo alla rage en kahidu maka kiran kusuro fatenga adua ma Allah subhanahu wa ta'ala aga na yampi maka ni kabura noro o ka wi presidanga Star FM to gonde aro gonya nganunchu kusuro siki fatenga jamane ke ga golli jamane ronda wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah subhanahu wa ta'ala gana yampi maka ni sakura na murondi dangani kigana girno Gambia Supreme Islamic Council ira kengani ira gongonde aro digan kote dengan kata kengani sorobe nuga ke si fadam panche se ganebe serebe gara saine Gambia Supreme Islamic Council presidanga Sheikh Issa Fode Dabo are kan ngara Gambia konga nantide on pate kumuga Gambia no konaro Gambia selanga on pate bakay frank ona koni oga herebe de barne kundu kengani takaninde nyane kenga konna ko nyallu no durun naga ana kengani konna ko nyaro no ne kenya le no durun naga sakadi diga mu ga baka kata kabila nunga council ke ira kode idira koni karanju dambe se gano yuga be kata kata e o kabila nunga na meka na me bodo buru kay ra koy me tan dolla dandi ando dina no gondi on ka mungudo ke ngona ken to halle ira koy me de kan ngara kengani sun ka me na photo ko me dangani ona herenya ona kheringa aro jam ona sabadni ke jam Gambia no gondi ade Gambia de angarandi hakke nga soron gamma sorobe ngarandi puru jamane na nyabani aro jamane ke yiru an kibare ka konna ko no me bodo burunde do kainde Supreme Islamic Council khirse Sheikh Issa Fode Dabo adon ka kun to ko nga kumbede kiloi a ndo jukku no na herenya na kungara ana jamane ke takanine kegana girno kibaru ndi maremu Gambia Action Party gabega do gab ta hananga ibogu na ko dalle bega sigidi kegani former top security officer agada tanga nempo la kan kirse nga jamana keri ayi party ke kananga ko kay way Tamsir Jase agara banongara Mr Jase ara ko de nantira Gambia Action Party wara wakadi de pede kasu dangindo akenga gelle aganyino ngade ara ko e mele nantide iwa preza umunu nanchiki independent ticketinga amara la siri Mr Jase ayanya national presidanga Gambia Action Party ade makono kengani program yugo danga gardening for the people by people so kengani soron karanga aro soron digamenga ke program to ne gati makontani kana ko benunga Gambia Action Party kengani ara trinende bare kata Musa Yali Bachili sahanda logo denga Gambia Action Party nan dana place saga ni wakati mede ake Musa Yali Bachili kabada samsi jachira bangandi ara ko de ade Gambia Action Party ati igolli mo ngade ati ma kontani mo siga golli mo be pati ga tele ari harabe ami kontani ati kendal lan sigidi de kaga o yanka puruna hay na patita na hay pati be iri hilunga tele dome ara ko ati korsinde de ara ko ke kwar kay dan ti kengani gabu ga tele mo be ami ya ke mpaga barakira bangani Mr Tamsir Jase serana imam da pati ke wara wakati mbera hayde nanti pati ke na nya flak biaranga agama kati kenkita se ganundi a ijabendi ni Tamsir jabe da ko nanti Gambia Action Party idaga mo malingi dangani senuni denga padi ke angaru nanti rabugandi ila ko me nanti amadalla se ganebe Tamsir Jase gara bugandi ebe sababu denga ni padi ke barenga ila jaman to akulla nan Tamsir Jase ro ke digame kundu san kontan digame nyen apare na jaman inchan kondi se ganebe igra saine se be gara saine kengani administration secretary Muhammadu Kando Yafa ara bagani de adi amadalla seri kasudangindo Tamsir Jase arika Gambia Action Party ara kya ko di Gambia Action Party ni party be angaranti ana jamane na hankita ani party kay angaranti yang kata ke jamane ruwana ara ko fatu ne do ko dangani ara ko emede adi kengani wakati mede ahmira hinga kebe puru party kede na nya presidential candidate nga adi Mr Jasi adi sera angaranti aga yiri party ke no ko da ketu nanti de Gambia Action Party ni party ay demokrasi nyani sikira kenne kay luanga aro kilunga Kenya interne atara karom pay adi kara paya ma chance wari pour gagner na presence de kadiringa mogobe adi kembira na gar ke place sagandi adi bi dan la letran saga kebe dan dengan decision ke nanti sasa de ada barkata standard dan tidak place ke wara adi anye kum magaji kan ko so Mr Tamsir Jase agar se ganu binu ko amada la siri nanti kun se ganu way takandi ne nyane kata padi ke kanan konga adi fana ngaru nanti kumbe tongui ara ko emede anandi ko kengani ka hoke ko na burentere mo ngal halanga awaka hoke no gondi
Mamadu Kando ya fara kunju garandi adi tongunta no gondi administration secretary ati dalle ga sidi misa jasigara wara kenni kya makureya wari kurebe ga kawanya na patike kanan kenga kenda lansi kita ni kanan ga umuninia aga makana ga ukida kena kaneli ara patike wara daga dinga tanai kigana girno khibarundi base area council kanan ka gondi e fode danjo araba ke koda to hanan jagondi to hanabe angaro nanti yuruan khibare ko ran kawarne base kengani pongen chigindunga e debusi kino gondi kantora aro uliki mbakandi aro fuladogo kimbakando gondi ke projeti idana bure ngatele million utamiro hillo kamose wujine ide kenno gondi de awatele project gade debu benri sonkunda ga kantora bajaga kunda ga uliki mbakandi aro sambalolo ga fuladogo kimbakando gondi ke projeti kundu ide sebino gara da pass keni council ke manda da pass sonkunda sambalolo e pongenga e kingani ira ko me Chinese Logate company e kunyan kawa ken company kenyan kawa ken digras keni aro baya kunda bridge ke anga dan de Green Vision company kunyan kawa baya kunda ken ponge ke da barni ke kundu de kasu siki hakkeyani aga yidiga mun wakati mbe ke to hana sa gondenga a wakati mbe ga to hana ja gondini korna ngome basere council for the danjo ara kode adi ku bridge no siki kunu ku pongu siki da barnenga adi campagne ni igra la hidu la wakati mbe ga campagne nga iga ni e council ke chama na ko ara ko emere adi condition ku killu condition nga aro bridge ki ale halanga adi fona ara daga lion ko ni soro ma ken garay ara ko emme adi kunda nyanta ataba kengani yuruang tuwar luti ken tundu bange ara ko emme adi na hagabe anadi ke project be basere council gara reti tundu ku bange nga ada ngana ha demande nga project ki gari puruna hay na golle no hondi plan no be gari sakondi 2019 2022 pour ko mpala na kadi hitimene national development plan Mr. Danjora Bangandi ara ko emme de ko bridge ngana sigida ata hara wonde le hamare mum bire mo nga na haga be wakiti ne ku debu no gondi ida ko emme de dangana hay adina habe ga ke soro ngare le pontu ga le borgun kay le kati menway ina kati e ruwan kibar ngita kentu ndu bangenga local government act gra ko mo Mr. Danjo ara ko emme de adi kena minister ke minister pala ke kilu nyadi kengani puruna hay na gollunti mandonga ida ko emme de minister pala ke bara daga de masakunda lamunga aro député no be ke ngaro masakunda sero goro kusun sura e ga taweno Ousmane Touré agani chief executive officer nga base area council ara ko mede ade council ke la hedu kanu nyene ke gara bugandi na kini hadama hunga ko betu kande gani base area council so be no ga ndem pontu kana ile bokena le kati mena ya munna hay munna hakengi ngore ira ko me deputy governor kuma nange batamare honorable Isa Konte kunju tawe ke gemme no gondigra nya sonkunda ira ku to hana sa gonde ku gollu goro siki base area council me gara adda passé